Nabi abdina teroatanya agak ajunan teromator agak ajunan. Kira-kira ponapa sebisa malastari musibah yang terjadi di muka bumi mangken, ben ponapa kira-kira si malastari dari virus-virus semangken si tade kita ada kak dito, kita ada tampen kak dito. Apa kata Nabi jawab dan yang dalam mimpi kak dito, pa banyak maca solawat ben salam ka sengko, pa banyak maca solawat ben salam ka sengko. Ben gak gitu para Rabu mulai lamban-lambak lek ke debu ning dalam kitab Sa'adatud Darain dalam masalah salat wa salawat kan kanjeng Nabi gak disa bahwa mun emosi wabah dan bahasa Indonesia na emosi wabah kaula ban ajunan ipakon mau salawat dalam sehari semalam saya bukale insyaallah selamat, insyaallah selamat. Ya napa mungkin yang mau diusahakan mungkin maskeran lah mare. Ini kalau cermat ada sama masker. Jangan ribadin lah tahu lihat salaman. Takut mi droplet yang nampas ke tanah. Bila cekak pas asalaman kayak itu bakal nolak. Letak kok salam lah. Bade sistem senikah. Niki gula beri bade. Itu mabuk bade tuan rumah. Nama bade tamu maskeran paling sini kak orang. Bade salam torkop. Niki sini kan. Gula sini kaki, jagun nor kau tak tahu. Okey, sini kaki. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadaratil muhtaramin, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, para guru ngaji, tokoh agama dan tokoh masyarakat, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Akhussu bidzikri wa ta'zim ajunan simulja Kiai Haji Abdul Basit Faqih beserta seteja dulur-dulur epon Majlis Keluarga Pondok Pesantren Al-Faqih Sompur Nyamplong, Semolja Kiai Haji Bashiruddin, Kiai Haji Adnan Bahruddin, terseteja para kiai selain wa man ma'ahum minal ulama. Si abdina tak bisa nyebut setong persetong namung tak ngurangi abdin taati dan tormul ja'akin. Keluarga besar Haji Abdul Qadir minangka tuan rumah esuri ari semangken sekeleresan rutin mabada acara zikra maulidir rasul sekaligus haul dari almarhumin sepertama almarhum Haji Ahmad Hanafi, almarhumah Hajjah Siti Romlah, almarhumah Siti Zulaikha. Terseteja saya sebut dalam pembukaan bisuratil Fatihah kala seteja dari sepora atusana hepa selamat dari seksa kubur topotona dari beteti orang mulja saya doa aki termasuk kita bersama madarmu ketertak seta aku laku kecuali berjaminan husnul khatimah. Seteja para rabu, para belah, para tatangkeh, para undangan,
rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah tanpa terasa beten kaula sareng para ajunan ampun memasuki bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah. Geresana moloten acara ki buruh pabeda semakin ampun ternyata ampun tepangki boleh ben moloten tepangki boleh ben bulan Rabiul Awal. Sakecek rasana bisa setong maknana abe kak dinto kemalingan umur. Senomor dua bisa keng karena kak dinto min asyratis sa'ah tanda kiamat ampun para. Dua hal kak dinto perlu kita sikapi, bahwa acara zikra maulidir rasul semakin kak dinto sekele ampun ditebuaki sarang lora Nur Khalis keng tero aja ke istiqomaan Haji Fadoli, Haji Anis dan seteja keluarga mau beda acara kati makin panikah. Walaupun dalam suasana saya tak pati saya pandemi, beliau mungkin mulai sambil tak ngitak cak saking tak ngitak tak kena depak kamu turah karena dan gula juga melo dampak dan gula 20 hari serta pongkor yonceng ning Masjid Atin Jakarta beda acara hall masyayikh pondok pesantren dari Modung kak dinto dari Modung iki kak dinto Ar-Rawiyah pabeda ning Masjid Atin tapi ternyata kak dinto beda PSBB anyar tetitan gula alhamdulillah burung lekari aniat tertawa ke Jakarta mulai audit atau ke Jakarta alhamdulillah burung boleh tak tahu boleh kak dinto ampun gagal kedua kalinya madar muka tahun datang tak gagal lah. Para Rabu sebadan kaula amul jaakin. Pon apa sih? Moloten gak dinto yang menyeruak ke permukaan. Mak sajen, abid sajen, kabingkeng. Orang amolot kak dinto samangken sajen marah. Orang amolot beni sajen sakoni tapi sajen benyak. Ampun lah tak milih bulan tak pate fanatik agak lambok. Abdi negi perlu dapat kamatura dimin ber istilah amolot cek sampai korang dari tanggal 12 sebelum tanggal 12 kak dinto cek amolot 12 kabingkeng puru amolot tin ke emot kak dinto karena jaipon mun kita tanggal 12 nabi kita lahir padahal lah setelah lamba tapi semangken justru tak milih bulan Safar ampun amolot bahkan majlis-majlis salawat sangat semarak ben marak membeda moloten penmingguan berdaraya Riyadul Jannah dan lain kak itu ada apa sih sebenarnya para Rabu seabtina amul jakin kento beda hall kula tero nyinggung sakone pompong kita ojen eki yang punten jak ni kak foto gula le ke baideng tandeng ojen insyaallah tak kena ojen alhamdulillah mereka baru kan hanya buat foto na gula ni istiqomah sebab ya tas gula ke ibu tak kamu mak ada foto gula ngak lengan kat tas berarti pangambak hojan sareng ci foto ni alhamdulillah barokah pokon jajuk ke tojo tak kok ikan tok iban sampai badis tong kitab haqama makro min nabi raf'us saut bidzikri wal qiraah was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam enalekana ngosong jenazah kainto hukum asalah tutu mikol jenazah raf'us saut kak dinto hukum makruh kak dinto kemudian dipahami oleh Asy-Syaikh Al-Mudabighi makro kak dinto jaempon fi sodril awal jadi pada masa-masa pertama kento hokoma makro fa innahul an la ba'sa bih li'annahu syiarun mayyit jaempon Syekh Al-Mudabighi mun samangken la ba'sa bih tak pun apa pun tan makin lepah maca la ilaha illallah peranyi la ilaha illallah kan sebenarnya kan la ilaha illallah la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah sampai depak kah kuburan. Tidak masalah karena kan dia syiar mayit. Karena orang sesobung omor gak dinto perlu diketahui oleh orang yang lain supaya jadi pembelajaran hidup. Sebab mate mate gak dinto adalah salah setong sarana maimut ke manusia paling efektif ketimbang ceramah mangken panika Jepun Ki Haji Zainuddin MZ. Saat ini tontonan sudah dianggap tuntunan, tuntunan sudah dianggap tontonan. Semangken ke ento kunteng kun le yang ke pengajian, pengajian ampun yang ke kunteng kun. Bukti apa? Minabila stari pengajian, kesimpulna semerengaki pengajian satu di antara dua. Kenapa? Lebur tak lebur, loco tak loco. Leres ini. Ampun, tikel ngaku. Maka dan gula makin gak dinto abek pesimis. Minabi teti panjerama ngau le genjeran diri morong. Pesimis, cak gun pesimis. Keng dan gula optimis sebeda dua. Setong, mapunga tuan rumah dan gula bisa hadir. Nikah bola saya berdoa Allah. Nomor dua, leso setek dan teat. Aku lebih lagu saya pidato. Karena memang menunggu ini adalah sesuatu yang paling membosankan. Terutama menunggu kepastian. Dan gula lekari tak rokok mulai. Tak rokok sekali bulan majelis maulid. Ijak ngakan 4 oros begini. Hari berarti lemah hari mau datang deh. 4 oros tak rokok gitu bukan gula. Jadi syiar. Jadi kafabil mauti wa'idha. Cukup memberi peringatan itu dalam mati. Bila urusan mati, enggak orang mas. Ngecit orang di dalam mati. Bahkan bila ada pengumuman dia tak baca sampai orang kento keluar dari roman siapa mati siapa mati siapa mati ngite takut mi tepak ke abo duh jak gelak ki apa dengan engkau sabar ni syiarun aja toh senomor 2 alasna apa-apa mapas hukum tak makro gak dito para rabu akhirnya ulama memberikan rumusan semakro justru bila ngateraki mayit iperengin kalaban kokos ben iperengin kalaban benta setedak gunana. Jadi iperengin kalaban kokos merukut jak rokok mengataraki mayit jak rokok cukan eki gak dinto jak toroin benta setedak gunana contoh benta setedak gunana jenika bila setedak umur beri ya Allah padahal du malam lagi apa engkau ijak du malam nah semate beri tikan pon la doa aki boy para rabu sabtina amul jakin beten kaula sareng panjenengan juga sapanika mangken kan dinto mun tak eceng panceng kalaban kegiatan ketika dinto para rabu malarat abe seenga anyokoren nikmat Allah saya paringaki Allah selama setahun kan dinto malarat. Jadi makin kok lebih marah orang mau solawat. Jadi intina bila Allah metoron penyakit, metoron ben betambelah. Semakin penyakit kita lemlas tareh, pandemi kita lemlas tareh. Kak dito para rabu kau leben ajunan kita mangki pun apa tambena. Ternyata kan to tambena le ikebai tibi ben manusia. Epa kenceng manusia kak dinto kak angkui beda majelis solawat. Epa kenceng kak angkui beda monon. Ben kak dinto salah satu mungkin salah satu dari jalan keluar bandar muka kak dinto tetia tambah. YouTube tahu saya kitab makin YouTube ni kan makin jadi dalil. Beda ulama kak dinto dari Hadramaut Tarim makin bedi Pasuruan beliau kak dinto ahli fikih banyak kiai ngaji kak disa bedi Pasuruan makin keng kita bisa bahasa Madura bahasa Indonesia tak bisa bahasa Jawa tak bisa bahasa Arab kak dinto menceritakan bagaimana ketika bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bettona amimpe Gusti Kanjeng Rasul beliau ke ento matur jepon ke Kanjeng Nabi ya Rasulullah mal khalas min hadhil masaib wal fayrusat Nabi abdina tero atanya agak ajunan tero mator agak ajunan
kira-kira ponapa sebisa malastari musibah yang terjadi di muka bumi mangken ben ponapa kira-kira si malastari dari virus-virus semangken si tanda kita ada kak dito, kita ada tampen kak dito. Apa kata Nabi jawab dan ini dalam mimpi kak dito, pabanyak maca solawat ben salam ka sengko, pabanyak maca solawat ben salam ka sengko. Ben gak dito para Rabu mulai lamban-lambak lek ka debu ning dalam kitab Sa'adatud Darain dalam masalah salat wa salawat kan kanjeng Nabi gak disah bahwa mun emosi wabah dan bahasa Indonesia na emosi wabah kaula ban ajunan epakon mau salawat dalam sehari semalam saya bukale insyaallah selamat, insyaallah selamat. Ya napa mungkin yang mau diusahakan mungkin maskeran lah mare ini kalau cermat ada sama masker jangan ribarin lah tau lihat salaman takut mi droplet yang nampas ke tanah bila cekak pas asalaman kayak itu bakal nolak letak kok salam lah beda sistem senikah niki gula beri beda itu mabuk beda tuan rumah nama beda tamu amas keran panding sini kak orang pada selang torkop niki sini kan niki gula sini kaki menjagun norkop tak tahu niki sini kaki oke ingat Yusuf kanlah bersiri Mulyani senikah salaman senikah jadi habis kayak baru nyemplong pada sayang dia mak meles pokoknya aja itu mode reman pakem lani kemarin Rabu pah beda kabar boleh dari salah satu dokter spesialis penyakit dalam Jepun ternyata COVID-19 gak dintop penyebarannya bukan melalui droplet saja, bukan melalui tangan saja, tapi juga melalui kentut. Ya kan? Masker ada remen. Tak ada repot. Nyalodur pakai masker ini. Lah ini kau. Ah cermat Pak. Cermat Pak. Tak maskeran Pak. Seni. Muntah-mun ki ahli karorsin haji ada bu. Toreh ngakui masker Rasulullah baik. Baca kulakku telo kalih resuri telo kalih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nika baik dapun ki ahli karor. Nika bijak nika debungan nika. Buni bah tapar jaja mutlak. Takoi capo ongko bedut Pak. Abri jalan keluar, tadi beda jalan tengah, tadi ijak bong sombong, ijak kok takok sama nikah. Mau solawat, mau solawat. Dari kak dito mau lodan kak dito penting gak makin panika jen banyak. Telok paling penting. Tong tasyakur, dua tawassul, telok tabarruk. Kento intina orang yang mau lot panika. Tong tasyakur, dua tawassul, telok tabarruk. Tong tasyakur niat asyukur ke Allah. Abba ibadati umat dan Nabi Muhammad. Seilong tolongi sarang Nabi Muhammad. Se perjuangaki sarang Nabi Muhammad. Sing kesecok bucok na umat Nabi Muhammad insyaallah ki paringi selamat. Orang min Nabi ampon kaporo tangan para Rabu kudu belis. Kudu aniat males kasih abri jasa. Wa man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i bi sanadin sahih. Debuna kanjeng Nabi sapa bayi si abri kebagusan ka been abri jasa ka been belis. Keng mun been tak andik bebelisan se pantas ka kui malas ben tak mampu doa akiwe. Doa akiwe. Agak makin baniga Haji Fadoli, Haji Anis apa rek dari seberang ketika dito mun bisa beles cara nak onjang tore mabadem sepadu weekend nikah apa nikah make musim pandemi ki nya rekaren nik lain bon berkat bak meronjun gen make letak pada benri beriin kan ya biasa biasa menang duja orang ning ongke toron tangki kan dunya nih kepada ben nikah. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama qala al-Qurtubi anapa mak odik nika cericike mak pada ben aing li annal ma ala yastaqirru fi mawdi'in aing nika tak tuman neng-neng istong kenengan nika asalah dari kama
asal dari sumber mungkin ampun ngelek ka putol nikah ampun ngelek ka gelas sekejap akik ngelek ka colon gula sekejap akik ngelek ka jeding jadi tunya ni ngelek ada saya pakai mungkin sambian saya berpan kita andi mungkin antos alian nang tenang si andi dari tak tulia kan le kon wali annal ma'a la yastaqimu ala halatin wahidatin aing kak dito tak teman istiqomah setong kebedean kak dito aing mungkin bening nika bisa yenom nika nika bisa nih yenom dekik lah tak bisa pon cek lah koning karena kami gila kami ampun lah koning tak bisa ampun jadi makin nikah berning dekik koning makin dunia nikah bunga bisa dekik itu mah susah nikah dunia kan aku cama taul gurur kesenangan yang menipu kan nikah congocok kengleh buri congocok jadi aban makin le congocok dunia jadi buri congocok kan isar ingat binian guru mungkin ingat arisan 30 juta kan kita ada orang misem apa perasaan senang karena memang perasaan merubah keadaan pas depak ke roman baik kocak ben selake apa mak misem modal benda ngene ngarisan kok gak berem 30 juta cek ngabunga otang seket ada lah lengok mode ulan ki kurang 20 juta ini ketunya nih tunya mangkan nih tunya dah senyaman makai pai tu tiga serasa nyaman tak ada kadi sepengasuh pesantren kapi kau gereja kapi kau pengasuh kapi periksa nih saya di santren tulian di mbak seminggu boy mireng mbak santri mangkin nih punya akal lah benih pun santri laki yang menurut saya akal mungkin santri bini nya akal lah muntai begimu le semaput mantulik itu woi bon kiai nak jon mantelik kok dibudina kiai bah ada bunjak jin ridim san la mulai ka roman beres pak beres jin tak kok ke TikTok ya bah TikTok gini pak ka roman terus ke jin orang TikTok ya thank you makin pun alhamdulillah thank you tak ada senyaman dari ke Cibaduli tak nyaman ngepi orang ngodi ini bila senyaman inda awwali qadamin yadauha fil jannah mun sokon ala nyeting ke swarga buru tetemu ben nyaman mun kita nyeting ke swarga jak tingut dia ki ngocak nyaman tak bisa dan nak makin nonsen omong kosong penceramah nyaman mun ngak ke cabis nyaman kengeng ngak sibeng tabeng dah jadi tak tahu je make lobeng aja dan tak temu berngapur tak temu dalam ngejak tuan rumah pas nilpun dulu dapat kadimam pun posisi kadimam mungkin kita ada pak sana mulai deki ada pun teleponan jok le dapat jok le tapengsor jok labu ada pun anak lejak lemari parlona deki sana buta boleh tuncan telepon boleh biasa nyaman jalan makin saya budir ya sanggup nyaman deh jok setek dentian gelam yang kita ada tenglah napun mangkan deurna deki minimal du bere kadang sengkat lah saya ada lesok yang benar muka lesona ternyambia ibadah lelahnya semoga menjadi lillah lelah menjadi lillah bahasa nak amang kenan nomor 2 harap pun mereka wah mulai yang ini kebetul ini kan kan di gulen gitu kan dijagoan motor nih masalah yang motor nomor 2 sambil bangun jenggul nomor 2 gak itu tawassul kapi wanika ibus abasa ki pacet si lebih dominan gula motor ke Mahmud gitu ya orang yang molot ini lebih dominan munjan saya tawassul wasilah iya ya tawassul maki solawat tunjina biha wa tubda bihi kapi wanika tawassul keng niat maafi niat abak mak lebisa saya kata cuta hajat lebat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mak sapanikan Allah mari asomantek Allah gak dito mari asompa wa izzati wa jalali law atauni min kulli tariqin wastaftahuli min kulli babin
lama fatahtu lahum hatta yadkhulu khalfaka. Muhammad, demi tang kemuliaan, demi tang pangkat kemuliaan, cek saking abada monosa aja bisa kasengko lebet dan jalan di Ma'abai, tok-tok-tokan labang dari bang labang di Ma'abai, lama fatahtu lahum, bingkok tak buka na labang Muhammad hatta yadkhulu khalfaka, sampai orang jadi agapi acabis kasengko masuk kasengko ngadep kasengko badi budin baan mun ki nyol manganyol dari baan tak terima awan kau. Maka ada setong hadis yang jadi polemik tapi itu dibahas, sudah dibahas dalam Al-Bidayah wan Nihayah karyana Syekh Ibnu Katsir kak Diza. Kak itu sudah dibahas juga, Al-Hafidh Ibnu Katsir juga membahasnya. Keng tapi ben orang-orang setanda ke mulut pakun ni kocak hadis maudhu. Itikal lah. Dah biasa pemahaman jaring ilmiah apa ni kan. Segak ditok enalekan Nabi Adam gak bisa. Hadis masyhur dia. Nalekan Nabi Adam gak ditok andi kesalahan. Iston kesalahan Nabi Adam gak ditok para Arabu. Maaf ki seporan ki. Ni kakud gula ano pekrempek. Dia kepada mufassir, kepada ahli tafsir kan tu Kak Zemil ni baca lagu jurusan nah. Dikal mari namun salah melepang long. Cak gula alen. Okey. Nikah senikah. Angkap nikah kanju. Abua, jadilah. Kanju dengan abua. Nabi Adam gak dito ipakon ben Allah. Kan sing dito gi. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Sehingga ba'da Adam ban Hawa cak mak nyemak. Berarti kan nyemak wis salah. Cak ro coba semua. Cak mak semak kakak juriah. Mun sampai nyemak ban kakak juriah maka baan jadi bakal zalim. Itu alim. Zalim kayak ngai. Dan Nabi Adam ni bani nyemak ada berarti du galek. Nyemak boleh salah apa boleh? Ada berarti du galek. Tapi Nabi Adam ni semua ban Allah. Anapa? Dua alasna. Setong Nabi Adam bengal maaf bahasa gula mungkin tak kau salah dikit apa Nabi Adam melanggar perintah Allah yang sudah disepakati antara Allah Hawa dengan Adam Hawa sareng Allah sampai dilanggar oleh Nabi Adam dan Bunda Hawa itu semata-mata benih keng nenget benih keng cengkal semata-mata keng oleh dicokoco ban setan. Qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajar illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Ajunan oning engki apa napa Allah mata kesokan ajunan mak menyemak ke kajuban nikah karena ajunan tak kesokan itu di malaikat. Mun dadi malaikat berarti abid bening swarga. Ben ajunan takok mi dadi malaikat ongko. Ben ajunan mak letak langkeng bening swarga. Dadi mun tro langkeng jeur panika. Dadi ki ngolen cocok dan bahasa mangken kabar hoax. Ingat saya suruh ngelat telur kol dua madem lho Pak. Iki kan guru kan. Karena hoax. Iki Minabi iblis kesalahan negir bekir benten guna tak ringgun bulan tak sujud setong gun. Fasajadu illa iblis. Asujud kapi kecuali iblis. Keng motifnya. Saya ulang, motifnya. Anapa iblis ni kama tak sujud? Bunya apa motifnya? Aba, cengkal. Wastakbara, sombong. Wa kana minal kafirin, kafir. Tutijot nenget pun saja iblis. Mangkan sampai mangkan tak semua iblis. Sing kening nasaihul ibad isebut aki. Tusah mun tombuna keng oleh na syahwat keng oleh na nafsu yurja gufranuha ki kening sabora keng mun tusah setombuna keng karena sombong la yurja gufranuha malarat se sabora abad Allah bangkan mun panjenengan bede senegur dari kiai bila ambuangan do kana conya punya debu ke kuburan bi tibi sebang ni ka malarat se sabora ambui entah pasal ni kak bila siapa aja ngah tikal ke doakin abdina pada terus tertireng bagus juga benar muka tertireng bagus insyaallah kain to ki bagus di budin anapa tak cengkal punten ngaku ni je abak raja tusah pon tinggi kemudian ada juga yang melatar belakangi apa napa mak isaporah Nabi Adam sebab ni kak kalimat
ngangkui Allahumma maaf as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartali, ngakui illa ghafartali. Pada kalimat ikat dito abdina anyoona kaajunan bihaqqi Muhammadin, kalaban hakka Nabi Muhammad nyoonaki tada lain se nyoon abdina kecuali nyoona sabora abdina ajunannya pora dek abdina kento se penta abdin tak minta lain diperiksain sareng Allah. Mak tahu ka Muhammad ba, mak tahu ka Muhammad abdina lekan ejepta sarang ajunan adonga pah bodo pang ning aros pah bodo tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tak gede asanting nyaman Muhammad kak dito sarang asmana ajunan kecuali panika orang mulja iya cek saking benikeng karena Muhammad engkau tak gede nyipta beuna. Mangkana dia pun Abu Yazid Muhammad laulaka lama khalaqtul aflak kain to dhaif cek dhaifah matannya tapi sahih di dalam maknanya bisa makai cerita akhir. Dari kak dito kuluban panjenengan atau wasul makin ngereng baru kana molotan banika malar muka kaula ajunan terki lancang umur terki paring nasihat Haji Abdul Qadir malar muka ki beri na kesehatan sareng Allah tapotrana terki paring na kamuljaan ban Allah ajunan sotojo hadir banika terjawa ki diriket penyakit secam-macam agak makin banika ampon pokon ja unceng boleh penyakit ni ja unceng boleh dikel ambuin cek cenguncengan penyakit kata-kata makin ni ka iston geng teguran lo Pak okuan corona ni kan ambek kan beninya mana penyakit nyamana mobil Toyota Corona geng makin lah tamu teti nyaman penyakit binian makin mon bahib beri mas kabin Corona tak gerenda mon lambek Elvi Sukaisi nyanyiin nah cet burna Corona gerua sedan gerua makin harga 35 bon 35 juta Corona anapa poran alaku zina mangken ni kerang terangan sanrang terangan isuting san isuting ditebar di media sosial dinikmati oleh halayak lenik kasih madetian lam tadharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madat. Tak tampak kelakuan zina ning setong kaum sampai mereka mengumumkan diri terang-terangan melakukan zina, maka bila itu terjadi pasti ada tulil hasr, pasti bakal beda penyakit taun, bengket penyakit si asal tada pas beda nyar anyar beda penyakit nyar anyar. Makin ni keposang makin banika posang telu posang sinambekna jon punya obat tak jon keluar ket penyakit tak zina terutama zina mangkan mon beda kak dito orang akabin syukure Pak syukure nika berarti ki selamat kuel amin nyalaran ki selamat amin nambahi boleh kor kabin ongku syukure cek giri punten esta ba lejriya remet cek gule motor badan jadi umpama Pak beda saya nambahin dengan kabin makin letak resmi kabinan ruang atau siri tak ngitek roh mas kabin tak betul anak syukurin berarti kan tuh niki beres ki selamat tibek tak kita Pak oh bener kok alhamdulillah iya begitu ya iya benar aduh geng binian wak cermet sekarang binian dan mak ngunceng mak kaya kata jeri tenang belum malah na lagi an sambil je menimbian ngunceng na yuk ini kan urusan lagi an tiba ngaku lagu zina patok ngitok pah kelakuan tak bener nikah bukan ngunceng ke penyakit bukan ngunceng ke penyakit kemun baru karena sholawat insyaallah selamat beri contoh sekuni meleon ni kan situ bondo lambak ni kan kena penyakit kula lambak ki munduk ki beton situ bondo ni tak bu ambu sekali capuk musibah banjur bandang napa sampai kok pekok anapa eka asan ni kan bedanya mana Gunung Sampan kenangna prostitusi terbesar setelah Doli lembek Gunung Sampan prostitusi ki geruah ya tak tahu ke prostitusi geruah siampu memarian pelka geruah kata Doli geruah kali jodoh jadi saking Jakarta kali jodoh oleh geruah tapi ternyata mangkenan banika antik 2 tahun yang lalu kento beda musibah lenduh sampai terasa ke Pamekasan serak sepuh bila gula-gula ku tak ngiding kabar dan gula tanya
napa nggih budak lentu mana barai kara para sopo ka saja gula kemi pak sani kara kada jaga lawa tijan gula ana pakai ngabala aja genteng mamah kemin sini kan ada tawa cucur gelun gula sini lah ternyata tinggi kulaku beda pengumuman dari BMKG Badan Meteorologi bahwa pusat gempa itu ternyata situ Bondo. Keng mak saya pere kepulauan Sumenep. Termasuk itu tempat Ki Mahmudi. Budi semati sana ya. Iya. Budi semati. Mapa buang ke Sumenep marah. Cek pusat di situ Bondo. Gula tanggul tanda tanya, "Budi apa situ Bondo di mata sakti geluh." Mak bah len tujak pusat di situ Bondo, mak akhir setelah ngeltok ke di doja. Ternyata gula bahandi keyakinan. Panjenengan Nabi Mios dari Python dari arah barat ke timur. Kadi sebab beda tulisan, Pak. Selamat datang di bumi solawat Naria. Karena memang eka disa dimotori oleh almarhum Ki Haji Sufyan Miftahul Arifin mebede koloman solawat Naria aculo ni man kak diman Pak Ibu para topak pelompa Pak Ibu para topak pelompa kak dito kiai sianya dia ki ko maka kasih seramira kak disa sampai eka dito bede epi sana Ki Haji Abdul Basit gitu bede eka disa makin solawat Naria riberin bede iba makasan oh eman kak diman solawat Naria Nabi Ki Mahmudi kan tak oleh ijazah dari Ki Abdul Hamid Pasuruan kan tu Ki Mahmudi pah bodoh solawat Naria tetapi solawat jat ngalian ya mengalih musibah masuk akal ini musibah yang lain masuk akal beda penjelasan kok kenapa innallaha la yuridul adaba bi ahli al-ardi fa idza sami'a ta'limal muallimi as-sibyan al-hikmah sarafa dhalika anhum Allah bila kasokan matoran musibah ke bumi Allah pas Allah mireng beda orang si morok Quran kena gini kenceng ibu min Allah musibah ni ke burung si bahagia iya lega kenangan saya tak ada ring morok Quran jadi kita beda tata keraman lagi ternyata ya keng tapi tata keraman ni keng bakon Allah pandeg gelang si beda tsunami kedua mabah lonjak rumah tahfidz Quran lonjak tak japo Allah Masya Allah ini paham lagi pelebur macam salawat narian odiin buat salawat narian odiin insyaallah selamat terakhir tabarruk barokah napa barokah ni beda kiai beda ulama masyhur alim Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi makin keluar tafsirnya tafsir Asy-Sya'rawi yang beliau lampun saya tampon beda 25 jilid kalau tidak keliru arkana 5.600.000 yang sepahda Pak dari Mesir usaha 2 bulan karena lebat laut tafsir Asy-Sya'rawi beliau kentos Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ada bu mahiyal barokah pun apa barokah kan itu barokah kak itu jaipon hiya jundun khafiyun min junudillah yursiluha liman yasha'u min ibadihi fa in hallat fil mali aktsarathu wa in hallat fil waqti ammarathu pon garen rosaki sampean ni sekocak barokah kak dinto adalah bala tentara yang samar bala tentaranya Allah yang samar dari sekian bala tentara Allah saya paringakin yutus sarang Allah pada paaka kabulan Allah saya kasokanin sarang Allah fa in hallat fil man aktsarathu bila ningke saya ulang bila ningke dak ka arta aktsarathu barokah ka ento bakal mabunya arta na kento alar mo katero le barokah nege terikan tekna ke kunage badoli jiane sebadinga aktsarathu wa in hallat fil waqti ammarathu bila barokah kento ning ke ka waktu ammarathu maka makmur maki beton sagejai seibadah panjenengan tak kerasa nggih mulai gila berapa jam 2 jam setengah sampai sebangkin niki esen mulai gila ibadah mulon 2 jam setengah cek penting ben 4 jam jadi beriin sebarak pun hosok main game cacing dari koros tela lempo binian ningku suara hati istri pah dibudin pah tamburuan ke salake gara-gara suara hati istri cek penting ben gerua buh gaga nih 1 jam setengah nih nika pupuk nih terus akin korja tong bitong monondo wani tong bitong monondo wah gawat mata apa aja nggak jadi berin kok norok pengajian ami dah iya andan lebih bagus tempang seburokaat mun kun wang luang sehari tang di karibonnya ya ada budur ya teh
amboi jak pada iya benih hukum matematika apa nih kan okay. Wa in halat fil walad aslahathu bila nalpek saja mabarokah gak ditoning iana anak ni pahi bepeku selepakan lar pamanlare pakan lar pabucoy mun ki paring na barokah ben Allah dibudin gak dinto kenik sagoni auba ben bekal dadi orang si akuna ke masyarakat amin. Makan jangan pernah berputus asa lah mangken molotan nika sepenta nika barokah pola miakati Halimatus Sa'diyah dalam sejarah apa Nabi Muhammad maipanyoso ke Halimatus Sa'diyah alasan setong Bani Sa'ad kak itu pun berada di pegunungan orang pegunungan ini ke bahasa Arab bagi asli teti Nabi Muhammad meletak jari kelacer bahasa Arab pemulai genteng sahabat ning Bani Sa'ad kayak itu dalam sejarah. Senomor dua Halimatus Sa'diyah kayak itu orang miskin cek miskin nah teti nalekana Nabi Muhammad berdening ipangkuan Halimatus Sa'diyah ambiin si asal tak keluar susu ambiin si asal tak berarti abuduk panikan itu keteres aing sosok ini keteres keng Nabi Muhammad hebat apa bila ika ento kedukna Nabi Muhammad jak mikir mandaman bulan aku ini kantor bila ka anto jak pon kedukna Nabi Muhammad pas ibrina se ika anto nika kedukna saudara sesusuan Nabi Muhammad tak kesokan Nabi Muhammad aweng sini kan benitang di ani ke Nabi Muhammad gini lah sini aban deplok makin interiatan Ibu Robert butuh kok ini lah tak ambu jadi sini kering tu berat juga Allah nih Pak Syekh Abdul Qadir Jailani gini jangan bila Ramadan berdekan nih makan ekip sosok nanti yang siang tak kesokan maghrib buru bah nangis gelum sosok ada gini lah masa makin baaban lah tawa kita ngitak ning terminal lajur Udah apa ada yang gondang apa tak sadar jabun Habib Hasim Banyuwangi mun beda cerita orang tak bejeng pas wajib kutu IPATN mari minta akin tobat tak tobat ipenta surat tobat tak tobat ipenta surat tobat tak tobat jadi wajib IPATN le jabun Habib Hasim king ning Indonesia tak oleh cek patek mate ben suramban king se tak bejeng kutu andi keyakinan abad lah tak pantes odik ning alam dunia abad lah tak pantes odik ning alam dunia sami sareng orang tak puasa apa beda manusia ben setan nah ben tintetin mun manusia sendiri koncon cetak sampai koncon soko padeng ini kan manusia kabeh abu mun saya berung gruning mun pasaan tak padeng cetak kata gen badan tak padeng kun soko namonon kan berarti tintetin berarti tak pantas dadi manusia dan pantas dadi tintetin jadi nyaman dadi tintetin ki diodi ben lepas ni kepada Rabu sebetul kulit berjakin. Lepas mungkin kita apa ni berharap. Ni kemalar muka. Waktu umur saya sekon ni. Mungkin ni kan, masya Allah. Saya sedekit nom ni. Kancatan gulam pun, tuh banyak pun. Raja Far, bantuan di Banyuanyar. Kancatan gulam kan saya. Sobong pun, ampun. Pas berde saya sekamar sarang Raja Far bukan sobong. Mungkin ni kan, es degan saya berlaris. Engki sedengun tu bang. Sepo ada. Nanti terlanjang umur gitu. Daripada nasihat boleh riberin mari ya pon masuk ke masa ke di Kusuma koma boleh bah lah tak ada pon tangis boleh bini pocur tak titik koma aku mulai ke Roma jalan ke Roma bini ipa keluar takut kasangkar penyakit dengan seberang mulai mati Roma malam minggu nah koma boleh ucapo lambung liver rong seborong boleh penyakit kita ngudin aja bawa penyakit kita ngakan mano tekakan tuan rumah ngok merongo ikakan ibah kada jadi reng seberang imanan muka tergi berkat umur baru kana mono tenggi bagi tergi berkat umur segak ditoh pamator kereng doakin pandemi ni gak tertulia ada penyakit ni gak tertulia ada kaula ajudan terima selamat depan Allah korang ben langkong ipon nyon sapora wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين
صلاة تفرج بها عنا ما نحن فيه من أمور ديننا ودنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عند الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم بك نستعين وعليك نتوكل. اللهم بك نستعين وعليك نتوكل. اللهم بك نستعين وعليك نتوكل. اللهم ذلل لنا صعوبة أمورنا وسهل علينا مشقة سفرنا وارزقنا من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنا كل سوء واصرف عنا كل سوء يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد يا الله يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلامة وجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وآته الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا ربنا أفد علينا من بركاتك. يا ربنا أفد علينا من بركاتك. يا ربنا أفد علينا من بركاتك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا إلهنا وسيدنا تقبل حسناتنا في هذا المجلس. اغفر سيئاتنا اجعل ثوابا مثل ثواب ذلك هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى روح حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبقية الصحابة والتابعين وإلى جميع أولياء الله تعالى كافة وإلى جميع أساتذتنا وأساتذة آبائنا وأمتنا غفر الله ذنوبهم وجعل الجنة مأواهم وأفاض إلينا وإلى أولادنا وذرياتنا بركاتهم وشفاعاتهم وكراماتهم ونفحاتهم ونفعنا وإياهم بعلومهم وإلى أرواح آباء أمة أهل هذا البيت من جهة حجي فضالي ومن جهة زوجته وخصوصا روح المرحوم حجي أحمد حنفي بن حجي أربن ومن كتبت أسماءهم بعده أنت تعلمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم فلنا ولهم. ربنا إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واجعل آخر كلامنا عند انقضاء أجلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله برحمتك يا ربنا أمتنا على السلام. صلى الله على خير خلق سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.